Next. Game na. Wala na. Oo, game na. Wala na tayo. 5, 4, Kalma lang ha. 2, 1. Kalma si Ate Riz, nakabig. Tagalog, English. Isa lang. Tagalog, Oo. Ay, hindi. English, Oo. Labayan nyo lang silang dalawa. tao, Oo. actor, Hindi. actress, Hindi. nasa family, Pwede. pamilya, Ay, hindi. Ay, oo. athlete dito. Ay, hindi na lang. Hindi. So, tao siya, Tagalog, Di ba English yung sinabi? English ate. English, Mm. English siya, tao, Oo. actor, actress, Hindi. hindi Yung mga siya, meron na. English, tao siya, More pa. pronoun, noun, Hindi. Ha? Pwede mag-pass daw ate. pass. Mahirap kasi. Mahirap yun. Mahirap na. Go, Tagalog, Oo. Next. Hindi, wala pa. Hindi. Sige. pagkain, Oo. may sabaw, Oo. sinigang, Sige lang. O sige, okay. Tagalog. Oo. Pagkain. Hindi. Bagay. Animals. Pwede. Animals. Pwede. Ito may water pa. Animals. Animals? Basta, pass. Pass. Eh, yung base natin sa taas. 4, 3, 2, 1. Tagalog. Ay. Tagalog. Yes. Pagkain. Pwede. Ulam. Merienda. Balik. Ulam. Walang balik. Tagalog niya. Tagalog. Ulam. May sabaw. May sauce. Pwede. May sauce. Kaldereta. Hindi. Menudo. Hindi. Asado. Hindi. Afritada. Hindi. Mechado. Hindi. Kawa naman sikat palitan ko. Himay-himayin ang ano. Diba? Adobo. Pwede. Pwede. Lechon. Double yun. Kaya. Kaya. Wala. Malapit na ako. siya na nag-pass. Okay na. Mag-pass ka na. Okay. Tagalog. Yes. Ulam. Hindi. Bagay. Hindi. Tao. Pwede. Parts ng tao. Yes. Oo. Sa ulo. Yes. Oo. Hair. Tagalog. Hirap niyan. Hindi. English. Pwede. Place. No. Things. No. Food. No. Name of the movie. Pwede. Pass. Okay. Hirap yun. Bakit? Hindi ko alam na ano yun. Tagalog. Hindi. English. Bagay. Hindi. Hayop. Hindi. Tao. Hindi. Ano pa ba? Tao, pwede. Tao. Hindi. Mm-mm. Hindi. Paano mahihirapan siya? Siguro pag ganun, i-skip na. No. Tagalog. Ting... Hindi. Nana? Tagalog. Hindi. English. Words. Ay... Things. Hindi. Food. Pwede. Dinner. Pang dinner. Hindi pala. Hindi. Pass. Ang hirap ng mga ano sa'yo. Hirap. Ayun ang check-kuhan. Ayun na. Baka madali. Tagalog. Uy. Bagay. Hindi. Hayop. Hayop. Pwede. Nasa desierto. Hindi. Lumilipad. Hindi. Gumagapang. Spider. Hindi. Insects. Insects. Tagalog. Tagalog. Oo. Gagamba. Hindi.
Ano pa ba? Tinagalan mo lang yung spider. Kapron, Tagalog Hindi, na eh. Ano pa? Tipaklong? Hindi. Lizard? Hindi. Iguana? Sige lang, sige lang, sige lang. Gumagapang? Oo. Yes. Gumagapang. Ano pa bang gumagapang? Maraming gumagapang. Maraming gumagapang ha. Kamay. Ay! Ano to? Maliit na insect. Oo. Fly? Hindi. Bee? Hindi. Yung mini Okay, pass na wala, pass. Yung time pa. Ilan lang? Ilan lang? 40. Uy, ilang pass ko na? 40 lang. Oh, sige. May Pass time na pa, yan. may time Pass, pa. pass na yan. Nako, mas... Ay, Hirap naman sa'yo. hirap. Mm-mm. Next mo na tayo. Para may ano pa, Masyado pag-asa na pa. mahirap yun. Talo na tayo yan. English? Hindi, wait lang. Uy! Uy, Hirap yun. Ah, sige. Ang sige yun. ayan. Ayan, ikaw. Yes. Yan. Tagalog. Oo. Tagalog? Oo. Bagay? Hayop? Hindi, hindi. Tao? Hindi. Animals? Hindi. Kinakain? Pagkain? Oo. May sabaw? Pwede. Karne? Hindi. Sinigang? Ipon? Hindi. Lechon? Hindi. May sarsa? Adobo? Hindi, hindi, hindi. hindi. English? Tagalog? Ulit, ulit. Pusit? Hindi. Seafood? Hindi. Chicken? Hindi. Meat? Hindi. Karning baboy? Hindi. Ulam? Hindi. Tinapay? Hindi. Dessert? Hindi. Kape? Like, iniinom? Hindi, hindi. Ano to? Ilan minutes na? Ano yan? Iniinom? 57 seconds. Iniinom? It's time. Breakfast? Bilang, kaya pa. Dinner? Ay pa. Hindi, hindi. Lunch? Hindi. Condiments? Ah. Asin? Pepper? Pepper? Nawala tuloy ako. Asuka? Hindi. Salt? Vinegar? Soy sauce? Ano pa ba? Pepper? Hindi. Kasi yung sa ano, yung mga nandun sa gamit mo. Magic sarap. Ano pa ba? Push, 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 push! 10, 9, Garlic? Hindi. Onion? Hindi. Hindi ko alam. Ano yan? Pati!